ti cijeli svoj život nosiš svjetlost, tu baklju ljubavi. Onog trenutka kada je izgubiš, izgubio si dušu. Izgubio si svoj nastavak života. Tvoja putanja više nema smisla i postaješ besmisao. Niko ne dolazi tek tako na moj koncert. Ja vjerujem da su to ljudi koji silno vole sebe i koji silno žele da vole sebe. Rekao mi je, Božo, znaš, ja sam u par navrata pokušao da izvršim samoubojstvo. I tvoja pjesma me je spasila. A onda me to vratilo u moje odrastanje, u 5-godišnjeg dječaka iz Foče, kome otac čini jedan takav čin. Moj otac nije imao tu snagu sa kojom se ja borim konstantno. Nije mogao podnijeti zapravo jednu takvu bol, nije mogao podnijeti jednu takvu nepravdu i naprosto se manifestiralo kako se manifestiralo. Ali njegov odlazak nikada nije posve odlazak, on je sve prisutan tu. Jer svi mi negdje žudimo za očinskom ljubavlju. Pronašao sam je u majčinskoj, hvala Bogu na tome, ali sam trebao čvrstinu svog oca koji će reći u izvjesnim trenucima, pa znaš, čedo moje, neka pričaju što hoće, ti si moj čedo. Od Marije Magdalene kojoj je oprošteno sve i koju je Isus prigrlio, spasio kamenovanja. Pa zar mi ne živimo dostatno vrijeme kamenovanja? Ja i dalje živim vrijeme kamenovanja. Zbog čega? Zato što i dalje vjeruješ u dobrotu, i dalje širiš ljubav i dalje pripadaš Bogu. Hajde, molim te, lepo reci, ko si, odakle si? Niko i ništa. Evo, to je najbolja definicija mene. Ja sam niko i ništa. A sa Bogom sam sve. Dobar dan, dragi naši Balkan Rules pratioci, gledaoci, slušaoci, obožavaoci, kritizeri. Znate i sami da u svakoj emisiji uživam u razgovoru jer imam tu privilegiju i čast da goste Balkan Rules podcasta biramo moj suprug i ja kao voditelji. A danas mi je zaista puno srce jer da mi je neko rekao da ću imati prilike da upoznam malog princa, da asteroid B612 zaista postoji i da će mi neko ispričati kako je uspeo da pronađe svoju ružu među milionima ruža, ja ne bi verovala, a danas ćemo o tome pričati sa mojim, vašim, našim Božom Vrećom. Kakva divna najava. Nisam ti to nikada rekla. Hvala ti. Mali princ mi je knjiga koju znam na pamet i vraćam joj se u različitim vremenskim periodima. I kada sam je prvi put pročitala kao dete, ja sam mislila da je to najlepša dečija knjiga. A sada kao ozbiljna žena, mada nikada neću biti žena svojih godina, shvatim koliko je to ozbiljna i teška knjiga. Da. I koliko je istinita zapravo, jel da? Kada sam te čula, pa upoznala, pa razgovarala, nije mi trebalo mnogo da poželim da ti budeš taj mali princ koji tamo negde postoji. Divno si to rekla i hvala ti još jednom. Hvala ti na tom daru gostoprimstva koji se gubi i negdje smo svjesni toga da se gubi, ali još uvijek se pronalazimo, još uvijek se osjećamo, još uvijek negdje emitiramo jedni ka drugima. Energetski smo se dozvali, negdje si mi takvom energijom i prišla i naprosto me potpuno razuvjerila da slučajni susret zapravo nikada nije slučajan, da je uvijek negdje iskonstruisan tim univerzumom i nekom Božjom produženom rukom. Ali kroz cijeli taj ciklus i period odrastanja o kome ti govoriš i cijelu tu metamorfnost u tog princa, ja zapravo cijeli život postajem taj cvijet. Cvijet koji raste iz blata, iz truleži, iz pepela. Ja zapravo cijelog života postajem
i izrastam u cvijet koji možda još uvijek nije procvjetao, možda neću nikada procvjetati, ali sigurno da ta stabljika, ta jedna vlat ostaje prkosita i tom vjetru i tom čupanju i svemu onome što može da me odnese i što može da me negdje prepusti nečemu ništavnom. Ja cijeli svoj život pokušavam da ostanem upravo jedna nepokosita vlas. Možda ta vlas ima i trnje, siguran sam da ima trnje. Kroz cijeli život možda sam i sabrao svo to trnje i učinio svoje to malo, tako krhko tijelo, učinio nedodirivim, ali jedna Božja sinteza i Božja spona koja je bila vrlo evidentna kroz cijeli taj period odrastanja i izrastanja u umjetnosti umjetnika mi je dala tu mogućnost da stvaram i da budem, kao što si rekla, biće koje sigurno ne pripada ovom svijetu. Ne znam, nisam imala nikada sagovornika ko nije sa ove planete, ali ću nekako pokušati i koliko god da si lak sagovornik i koliko god da je pitko s tobom razgovarati, toliko i nije jednostavno, jer toliko tema i toliko stvari o kojima bih želela sa tobom da razgovaram, ali evo ono što bih sad želela da te pitam, kako si uspeo da objediniš, da imaš Božji dar, da preko svoje emocije i glasa jednostavno pleniš oko sebe, da svi tu negde su u nekom tom tvom polju i svi smo tu nekako sa suzama i svi smo nekako isti. To je ono što me fascinira na tvojim nastupima. A onda ono što mi je također fascinantno je tvoje telo. Gde s ove sa jedne strane si umetnik, pevač, autor, a onda s druge strane imaš slike na tvom telu koje su tvoj izbor. Znači ti si slikar. Mogu li da ti previše ćeš mi postaviti? Neću, pa ću se evo, dosta. Ali generalno mislim da oba pitanja vode u istom pravcu i da su preusmjereno, malo čas smo se dotakli te teme neoficijalno Boga, sve prisutnosti Boga u nama, oko nas, u svemu što mi činimo, što jesmo, što dajemo, koliko mi dajemo božanskog drugome, koliko dajemo te božanske ljubavi, jer to je dar koji nam je Bog dao. Negdje smo mi udahnuti i prepoznati kao bića koja mogu biti lučonoše ljubavi. Ti cijeli svoj život nosiš svjetlost, tu baklju ljubavi. Onog trenutka kada je izgubiš, izgubio si dušu. Izgubio si svoj nastavak života. Tvoja putanja više nema smisla i postaješ besmisao. Da bih sačuvao tu smislenost u svemu ovome što si rekla, jeste da budem sveobuhvatno, svedržiteljno zahvalan Bogu. Svaki moj izlazak na koncert je bila sveprisutna zahvalnost Bogu. Čak sam malo čas rekao i moram to ponoviti u razgovoru sa tobom jer je jako važno. U razgovoru sa Bogom i u životu sa Bogom, Bog ti učini naravno da te uvijek podsjeća na dar koji ti je dao. Da nikada ne posustaneš, da ti uvijek bude podstrek, da ti uvijek bude nada, da ti uvijek bude želja, da ti uvijek bude snaga. Ali tek iz te takve siline davanja, on će sigurno učiniti na trenutak, na par minuta i oduzeti ti sve tvoje darove onog trenutka kada se ti prepustiš nečemu ništavnom, beznačajnom, nedovoljno važnom. Jel ti se dogodilo? Dogodilo mi se. I tih par minuta kada spoznaš da ti oduzeo ono najvrijednije što ti je dao, a da to nije život, jer i pored života ima to disanje ljubavi. Kada ti to vrati, spoznaš zapravo koliko voliš sebe, koliko voliš Boga i koliko je On svemoguć u tome da te sačuva od svega i svačega i svakoga. To stasavanje i spasavanje sa Bogom je meni pomoglo u nebrojno puno prilika
I čini mi se da svaki moj izlazak na tu scenu je upravo bila jedna takva korespondencija gdje nisam ja bitan i to nije moja tvorba. To je Božja ruka, Božja promisao, Božja energija koja se sliva i preliva na ljude koji dolaze da to čuju. Zato uvijek se negdje poprilično kroz par zadnjih godina se ograđujem od bilo kakvog hvalospjeva za mene lično. Jer kao što je, evo, jedna blaga usporedba, ali Vivienne Westwood je skoro izjavila kao paralelu, što mi je bilo fantastično, jer ona je odličan sugovornik i zapravo govornik, ne samo da je bila neko ko konstruiše i neko ko formira modni svijet i spoznaju o modi kao takvoj. Ona je rekla, pa umjetnici ne trebaju da budu uopće važni. Umjetnici ne treba da budu javna ličnost. Umjetnik ne treba da bude neko ko će da bude iluzoran sem u polju svoje umjetnosti. Što je jako važno, jer to podvlači pod pitanje ko je umjetnik i što je umjetnost. Jer danas svi žele da budu umjetnici. Ali ko je zapravo umjetnik? Je li umjetnik onaj koji interpretira ili je umjetnik onaj koji živi? Što je onda umjetnost? Ako umjetnost nije hrabrost, ako umjetnost nije odricanje, ako umjetnost nije revolucija, što je onda umjetnost? Da budemo svi jednaki i da ja podilazim tebi i onda smo svi umjetnici? Ne. I onda me to u par trenutaka zamislio i rekao sam, pa onda ja ne želim uopće da pripadam tom soju umjetništva. Onda ja zaista anatemno odustajem od toga da budem umjetništvo danas. Možda je dovoljno da budeš samo human being. Možda je dovoljno samo da budeš ljudsko biće koje osjeća, ja mislim voli, da je to danas i najveća umetnost. Evo, ti si odgovorila, ali zapravo mislim da je to jedna spoznaja koja nam je jako važna. Malo čas se dotakla tog tijela, pa to je instrument. To je instrument u Božjim rukama. On prebira po tim nitima, on prebira po tim žicama. Što je taj glas? Što su te glasne žice? Pa to su te strune koje prepuštamo njemu, koje prepuštamo i pogledu ljudi koji dođu na moj koncert i toj čežnji, tuzi, melanholiji zbog koje su tu, toj jednoj potrazi za samim sobom. Niko ne dolazi tek tako na moj koncert. Ja vjerujem da su to ljudi koji silno vole sebe i koji silno žele da vole sebe. Dakle, i oni koji su se pronašli i oni koji su na putu da se pronađu. Ja im negdje, čini mi se, kao neki lađar pomažem da premoste te valovite životne tokove i da pronađu tu jednu mirnoću luke koja nam svima treba. Ne znam kako se osjećaš kada se te sve to završi, kada se ugase svetla, jer ono kako te ja vidim na sceni da je svaki put to doživljenje jedne katarze. Da. Ali ono što mi je fascinantno da u publici ljudi koji su, bar na fizionomiji mi se deluje da su došli iz neke radoznalosti, da ih je neko zamolio, da je nekom stalo da taj neko dođe, da je neko došao i sa nekim predrasudama kada si ti u pitanju. I ono što mi je fascinantno, verujem, izlaze kao tvoji najveći fanovi. Pa, dug niz godina sam zapravo imao pogrešno mišljenje o tome što ja stvaram i za koga stvaram. Mislim da je pogrešna predodžba toga da mi stvaramo za ljude koji nas jako dobro percipiraju, osjećaju, vole, nose u srcu, prepoznaju kao dio sebe. Ja vjerujem da mi stvaramo za sve i svakoga. Jer nikad ne znamo što će učiniti u životu nekoga drugoga i što će biti ta preobrazba iz lošega u dobro, iz tmine u svjetlost. Evo, ja vjerujem u to da mi svom silinom davanja i tom ljubavlju kojom bojimo, bilo to glasom, gestom, razgovorom, dodirom, pogledom, bilo čime, mi utičemo na tog drugoga. Jedna takva prilika mi se desilo i se sigurno u par navrata, ali kada ti dođe na koncert neko ko je imao jako ružno mišljenje o tebi,
negdje iskonstruisano iz neke svoje samosvijesti, iz nekog svog uvjerenja i ubjeđenja, koje je bilo dapače pogrešno, ali je bilo konstanta i vrlo nepromjenjiva konstanta. I posle tih par godina ta osoba dolazi na tvoj koncert, jer je u tih par mjeseci prije nego što će doći na koncert spoznala da zapravo taj glas negdje liječi i da taj razgovor zapravo govori puno više, puno dostatnije, puno svjesnije o tome što je važno i zbog čega smo mi tu. Da li smo tu da vršimo upravo i pratimo jednu takvu misiju davanja ljubavi ili smo neko ko će naprosto tako provući se kroz tu jednu životnu tok i slušati uvijek nekoga drugog i trećeg. Ja prevashodno gledam da kroz cijeli ovaj period slušam samoga sebe. Kroz to slušanje sebe čujem i to nešto božansko, demiurško, što mi daje snagu, što mi daje nadu i daje mi podsticaj da budem bolji od onog jučerašnjeg sebe. Čini mi se da ta spoznaja je djelotvorna i da djeluje na ljude na način da ih okrepljuje i da ta pjesma je u svakom pogledu lijek za dušu. Jednom takvom čovjeku je ta pjesma bila lijek za dušu. Ja sam ga iscijelio jer mi je rekao u trenutku kada smo se osamili, rekao mi je: Božo, znaš, ja sam u par navrata pokušao da izvršim samoubojstvo. I tvoja pjesma me je spasila. A onda me to vratilo u moje odrastanje, u 5-godišnjeg dječaka iz Foče, kome otac čini jedan takav čin, gdje mi to sve vidimo, sve osjećamo, sa puno trauma nastavimo život dalje i ne obeshrabrujemo se. Negdje je ta majka uvijek bila oslonac i štit koja mi je pomogla u trenutku kada sam se osjećao nemoćan. Posle izvjesnog perioda kada se ona razbolila i kada je njoj trebala ta jedna snažna stijena oslonca i ta jedna anđelska spoznaja da će sve biti u redu, ona je to pronašla u meni. Dakle, Bog čini na 100, na 1000 načina da budemo lijek jedni drugima. I kroz mene siguran sam da protiče nešto ljekovito što može uticati na nekog drugog ko je prošao pakao. Otac je izvršio samoubistvo kada si imao 5 godina. Da. Pročitala sam da je tome prethodila bolest. Uh-huh. U tvojim pesmama postoji pesma posvećena tvojoj nani. Uh-huh. U čijim dimijama su se te lokne koje su sada ispod tog šešira onako igrale i koliko sam uspela da nađem, ona je bila jedan bitan lik u tvom životu. I mislim da je ona negde uspela da ohrabri tog nekog dečaka od 5 godina da može da se zavije u maramu i da obuče haljinu i da se igra. O, da. I postoji pesma posvećena njoj, Sevlija. Mnoge pesme su posvećene tvojoj majci, ali ova koju si snimao na Skadarskom jezeru, kažeš da je baš namenjena njoj. Pesma o tvojoj Elmi, Uh-huh. tvojoj najboljoj drugarici, devojčici koja je ubijena na kućnom pragu zajedno sa članovima kompletne njene porodice i ti si bio tu. I nikada nakon toga nisi dobio pola grama mržnje. Neko ti je ubio Elmu. Neka bolest je odnela tvog oca. Ali ono što me interesuje, zašto nisi nikada napisao pesmu ocu? Što ne znači da neću. Ali evo do sada. Da, vjerovatno svi čekamo taj trenutak nekog konačnog zrenja za taj trenutak koji živimo sada. Ja mislim da taj trenutak koji trebam proživjeti sada
a da je uvijek u poveznici sa njim, jesu jorgovani. On je bio čovjek koji je neumorno sadio jorgovane i kad god osjeti miris jorgovana, uvijek me sjeća na njega. Tako da sigurno da razmišljam ja o tome i razmišljam na više načina kako bi se to moglo da spoji, ali puno toga si rekla što me je vratilo sjećanjem unazad. Vratilo me u to i u jednu potvrdu kada si rekla oni su svi prešli, oni su svi otišli iz ovoga svijeta. Međutim, ja vjerujem da mi živimo jedan beskonačan i beskrajan život koji nema kraja i da je samo uvijek prelazak iz jednog stadija u drugi. I da mi zapravo ovaj život i trebamo doživljavati kao kušnju, pročišćenja, prosvjetljenja, kako bi tu dušu spremili za onaj život svjetlosti koji zaslužujemo ili trebamo čak zaslužiti svojim djelima. Naravno, uvijek dobrotom, uvijek ljubavlju, uvijek tom nekom skrušenošću koja se treba na svaki način manifestirati. Međutim, pjesma o mom ocu je negdje u meni. Pjesma je u meni, ali još uvijek nije ispjevana. Pjesma o mom ocu je tvorba praštanja. Trebalo mi je dugo vremena da shvatim zapravo taj njegov način prelaska, zašto je izabrao ili bio izabran da ode možda na jedan najteži način sa ovog svijeta. Jer onaj ko podigne ruku na sebe, taj nosi najveću bol ovoga svijeta. Ta bol ovoga svijeta je uvijek nanešena ljudskom rukom. Koliko god mi govorimo o tome da smo ruka koja ruku mije i da smo uvijek negdje preslika samog sebe i da smo mi zapravo zrcala koja se konstantno gledaju i ogledavaju, mi smo isto tako jako i zvijeri jedni prema drugima. Moj otac nije imao tu snagu sa kojom se ja borim konstantno. Nije mogao podnijeti zapravo jednu takvu bol, nije mogao podnijeti jednu takvu nepravdu i naprosto se manifestiralo kako se manifestiralo. Ali njegov odlazak nikada nije posve odlazak, on je sve prisutan tu. I ja ću ti reći samo jedan segment koji ja govorim u mojoj novoj knjizi Lakrimarium, koja je, nadam se da će ove godine izaći. Još je ljubomorno čuvam za sebe, ali moj otac me prati. Prati me možda na najvažnijim ili najudaljenijim koncertima koje sam do sada imao. Jedna takva prilika se desila, bio sam u Hobartu, dakle Tasmanija, kraj svijeta. In the middle of nowhere. Tako je. Uvijek dođem puno ranije i dan pred koncert galeristkinja mi je otvorila naravno prostor u kome ću imati koncert i ona izrazila želju i rekla: Božo, ja te vidim samo na jednom mjestu u galeriji. Ja kažem, jako sam uzbuđen, želim da to što prije vidim. I ona je pokazala na instalaciju jednog grčkog sjajnog umjetnika gdje je cijeli zid bio u omčama od konopca. Odmah mi je proletila pomisao mog oca koji se beživotno klati tog jutra i čije tijelo beživotno mi zapravo vidimo. I ja njoj kažem, jer bilo je zaista suvislo da na bilo koji način joj ne kažem zbog čega ja imam otpor. Ja kažem, pa moj otac je izvršio samoubojstvo i objesio se, meni to užasno teško pada, ja ne znam da li ja mogu izaći, da li ja mogu se suočiti sa takvim prostorom i sa takvom vizurom cijelog toga prostora. Ona meni kaže, ali pusti neka prenoći. Ako ujutro se ne budeš osjećao dobro i još uvijek budeš imao bilo kakav otpor i strah od suočavanja, ti mi reci, mi ćemo promijeniti kut. Neće biti tako dobro sljubljen sa onom tragedijom koju ti donosiš u pjesmama, ali ćemo učiniti sve da tebe spasimo. Tako mi je rekla. Ja sam cijelu tu noć, besana je to noć, konstantno razmišljaš o tome i tek negdje pred zoru
ja ipak odlučim da to učinim i da se suočim. Tog trenutka, dakle, ja sam negdje u nekom centru kao pupak, a negdje polukružno kao polumjesec oko mene su ljudi. Od toga sa Balkana ima samo 2 ljudi, sve su stranci. Od tih, koliko je moglo biti, 119, 120 stolica, samo 1 je prazna. Kada sam počeo pjevati, u trenutku kada sam zatvorio oči i kad sam ih ponovno otvorio, ja sam na toj stolici Video svog oca. vidio svog oca. To je trajalo puna 3 minuta. Ja nisam mogao doći do riječi, ja nisam mogao opjevati ništa. Ja sam samo zurio u njega, a on mi je u tom pogledu odavao takvu snagu i takvu čistinu da je na dobrom mjestu, da je dobra, da je sačuvao svoju dušu i da uvijek konstantno i dostatno me prati. Da je uvijek tu da se oslonim na njega, da je uvijek tu kao potpora, da je uvijek tu kao snaga i da je tu kao otac. Jer svi mi negdje žudimo za očinskom ljubavlju. Pronašao sam je u majčinskoj, hvala Bogu na tome, ali sam trebao čvrstinu svog oca koji će reći u izvjesnim trenucima, pa znaš, čedo moje, neka pričaju što hoće, ti si moj čedo. Znala sam da će biti ovako. Ali sam ponosna. I volim. Volim ja tebe. Život. Da imaš košulju farmerke, neke Air Max patike i kožnu jaknu, ne znam koliko bi kao takav mogao da izneseš sevdah. Tvoj izgled nije proizvod konzumerizma i nisi ti odlučio juče da budeš drugačiji jer to donosi uspeh. Da. Rođen si drugačiji. Rođen sam drugačiji. Rođen si drugačiji i beskrajno sam ti zahvalna na ogromnoj hrabrosti da u tome istraješ. Da, to jeste hrabrost. Jer koliko god mi pričali da smo moderni, savremeni, ti si neko na koga se upire prstom. Da. I ono što je meni fascinantno, u tom trenutku kada neko upire prstom na tebe, čak sam čulo da su i neke hudbe držane gde si ti prozivan, da li ovako ili onako. Jako mi je interesantno da u tim prvim redovima i safovima sede i narkodileri i da je to okej. I da njihova deca puna neke skenderije i da je starleta uvrštena kao kategorija društveno prihvatljivog bića jer predstavlja metamorfozu ničega u ništa, a propraćeno je silikonskim grudima, ustima i veštačkim trepavicama. I to nam je sve okej. Žestoki momci ustanu i objedine se samo kad treba da imamo gej paradu. Ne znam zašto tada se osjeća neka ugroženost za nacionalni identitet, za pripadnost, za decu, a dok su međuvremenu dešavaju silovanja, ubistva i sve ono što prati ovaj bolesni svet, to je sve okej. Mislim da je vrijeme zlog gospodara koji se zove novac. Mali odakle ti toliko sabura? Čoveče, ja se... Evo reći ću ti, ali moram ne da biram riječi. Nemoj. Ne, neću, jer to ne bih bio ja. Ali ću reći ipak vrlo trezveno, mudro. Ako me nečemu ovaj život i ovo stradanje učilo, to jeste mudrosti življenja. Unatoč tome što sam ja vrlo direktan kada je istina u pitanju, jer onaj ko živi istinu ne može da laže. Prvo ne možeš da lažeš sebe, a onda ne možeš da lažeš ni druge. Tvorba mene samoga je tvorba života.
tvorba o kojoj Kafka ispreda, tvorba koja je svojstvena svakom umjetniku, koji umjetnost živi, koji umjetnost donosi, koji umjetnost diše. Pa svi su bili anatema za sebe. Dakle, nikada umjetnost nije bila nešto što će biti opšte prihvaćeno. Pogledaj Gaudija, smatran luđakom, potpunim luđakom, da bi na kraju bio na pijedestalu svega kao pobjednik. Dakle, čak nije ni to poanta, da ti budeš pobjednik u očima nekog drugog. Budi pobjednik u očima sebe. Kad pobjediš sebe, pobjedio si svjetinu. Svjetina ne postoji. Ovo ti sada govorim vrlo sugestivno. Svjetina ne postoji. Zlo ne postoji. Negativnost ne postoji. Zbog čega ne postoji? Zato što ja tako hoću. Ako me gađaš kamenom, ja ću ti praštati. Ali znaš zbog čega ti praštam? Zato što ja time rastem. Moja duša mora ostati neukaljana. Mora ostati potpuno čista da bi nastavila tok dalje. Ovaj život je život kušnje. Mi smo tu samo da budemo iskušavani. Da na 100 različitih načina dokažemo ko smo. Od čega smo. Kome mi to pripadamo. Da li pripadaš ljigu ili pripadaš univerzumu. Ako pripadaš univerzumu, onda svaki tvoj atom je atom ljubavi. Ne zanima me uopće tvoja mržnja, zanima me samo tvoja ljubav. Ako je i zrno te ljubavi u tebi opstalo i sija, ja ću učiniti da bude zvijezda. To mi kaže Boža Vrećo koji ima 40 i neku. 41. 18. oktobar. 18. A kad bih imala priliku da razgovaram sa Božom sa 7 godina, 9, 11, Božom koji ide u osnovnu i srednju školu, kako bi to izgledalo? Šta bi mi tad rekao? Rekao bi ti da... Jer u tim godinama nemamo životne mudrosti. Da, ali imamo spoznaju ko smo. I ko želimo biti. Spoznaju ko želimo biti. Ja i tako malen sam znao da svijet je puno veći od onoga što nam se nudi. Svijet kome pripadamo je puno veći od onoga koji nas okružuje, koji nas na bilo koji način kroji i prekraja, koji nas skalupi, koji nas kleše, koji nas kali. Ja u toj dobi sam i dalje bio biće koje jednom nogom dostatno živi u svom imaginarnom svijetu, svijetu mašte, svijetu genijalne vizure nečeg oslobađajućeg unutar tebe. Možda je to razgovor sa samim sobom i čini mi se da sam u tom odrastanju najviše i razgovarao sam sa sobom. Živjeti jedan tako izoliran život, jer oduvijek sam bio neshvaćen, oduvijek sam bio negdje dijete umjetnosti, ne dijete nauke, ne dijete rekla kazala, ne dijete mahale. Uvijek sam bio negdje usredsređen na to da ta umjetnost u meni sazrijeva, dozrijeva i da ona isijava na jedan vrlo, vrlo, vrlo jasan način. Ko sam želio biti? Želio sam biti sloboda. Ta sloboda koja je dualna i koja je zapravo triptihonama. Ta jedna žena, ta jedan muškarac i to jedno dijete. Malo čas smo pričali prije nego što će započeti razgovor i citirao sam Dostojevskog, iako to rijetko činim, ali jako je važno reći jer živimo u tom vremenu. Svi mi ostajemo i dalje djeca, ali zašto postajemo zla djeca? Koliko smo zapravo dostatno ostali zli? Koliko nam dobra treba da nas dobro preobrati? I koliko dobro može da promijeni svijet? Ja i dalje besomučno vjerujem da ovaj svijet postoji zbog dobra. Unatoč tome što smo okruženi najvećem razaranju, najvećim ratovima i najvećoj monstruoznosti u 21. stoljeću. Ja i dalje vjerujem da u ovom svijetu postoje ljudi koji žele ti dobro, koji vjeruju u tebe, koji te vole i koji će te podići iz blata. Kako naći snagu? Mene jako interesuje taj period tvog odrastanja. Znaš, sin naših prijatelja je prošle godine pretučen
zato što ide u školu muzičku i svira klavir. To nije in. I verovatno nije dovoljno muževno, jer mislim, verovatno treba da bude neki kabadahija, siledžija, da nešto ukrade, da nekoga prebije, jer to je valjda taj neki nivo dokazivanja na toj nekoj hijerarhiji neke ulične muškosti. On je jedan prelep mladi muškarac, straight opredeljenja, ali dečko voli da svira klavir, dobio je batine. Strašno me interesuje u tom nekom možda periodu kada si, kako ono kažu, kukunka, još uvek u toj nekoj čahuri, ta krila nisu otvorena i ti nisi leptir koji danas postoji. Ta se dešava, kakav je to mentalni sklop? Nemaš mušku figuru, nemaš oca koji može da zaštiti dete koje u foči pre 35 godina nosi haljinu. Da krajnje jednostavno postavim pitanje, a pri tome imaš Nanu, ženu koja kada je dedo se vratio sa hadža, ako sam to dobro registrovala, i doneo tapiseriju Meke i ti si pitao, a ko tu živi? Nana ti je rekla da živi neko ko je gospodar svih nas i vidi koliko nas ima ko mrava, a njegova ljubav je veća od svih nas, ali tebi su tad bile interesantne neke karamele, koliko se sećam, u Naninim dimijama. I okej je taj svet tu u tvom sigurnom mestu, tom tvom domu, ali kako na ulici, kako u školi, Božo? Pa zapravo je to suočavanje sa uvredama i negdje očvršćavanje, negdje mi postajemo zapravo taj konstantni otpor prema svemu i svakome. Nemaš izbora. Ti imaš jedini izbor da prigrliš sebe i da se ne mijenjaš. Puno ljudi mi zapravo govori kroz sve ove godine, tih nekih 13-14 godina koliko sam tu na očigled svih vas. Uvijek mi kažu, pa ti si ostao konstanta. Mijenjao se jesi, ali ta jedna suština, ta jedna bit dozrijevanja, sazrijevanja umjetnosti, prepuštanja toj umjetnosti, da te ona konačno formira i da te ona ne zaštiti, ali da te na svaki moguć način preoblikuje. Ta metamorfnost mi je pokazala da zapravo mogu biti zaštićen unutar svog svijeta. Ja nikada nisam napustio moj svijet maštovitosti. Ako bih realno stajao sa obje noge u stvarnom životu koji nas okružuje i koji živimo, pa vjerovatno bih postao luđak. Vjerovatno bih poludio ili bi odustao. Zapravo, ili poludiš ili odustaneš od sebe. To je kategorija ljudi koji su najbrojniji oko nas. Ljudi koji su odustali od sebe i postali najveći mrzitelji čovjeka, bića koji živi slobodu. Tvoj album Pandora. Izgleda da je svet davno otvorio Pandorinu kutiju. O da. Iz te Pandorine kutije u svetu izlaze sva ta zla. A ti si odabrao naziv Pandora, a iz te tvoje Pandorine kutije izlazi neka milost. Nada. Da li možeš da zamisliš da Sevdah nije tvoj život? Iako bi ostao u muzici, da li bi to bio možda fado? Ne bi bio fado, ali kao dijete oduvijek mi je pažnju privlačilo nešto poput Johna Zorna, ljudi koji se bave eksperimentalnom muzikom, ljudi koji rade sa zvukom. Ja zapravo sam arhivar i sakupljač zvukova. Čoveče, ko si? Hajde, molim te, lepo reci, ko si, odakle si? Niko i ništa. Evo, to je najbolja definicija mene. Ja sam niko i ništa, a sa Bogom sam sve. Ali ta sfera sakupljanja milosti, evo, ako bi mogao zvuk da nazove milošću koja nam je data da je čujemo i da se
preoblikuje, da nam oboji život i da nas negdje podsjeti ko smo, koliko tek jaki možemo biti. Taj zvuk nam daje nadu. Kad sve te crne ptice zloslutnice izađu iz te kutije, iz te naše utrobe, izađe to zrnce nade, da mi možemo promijeniti svijet, da mi možemo promijeniti samog sebe, da mi možemo prigrliti samog sebe. Onog trenutka kad prigrliš samog sebe, prigrlio si Boga, prigrlio si cijeli univerzum. Univerzum jedva čeka samo da mu daš bilo kakav zadatak. Moj zadatak je da budem poslušan, da ispunim ono što želi od mene Bog. Zašto mi je dao tako težak zadatak? Malo čas si rekla kada si spomenula pa da si bio u odijelu, da si bio uzorito pod navodnicima obučen, jednak među pravednima. Možda bi bio na sve prisutnosti, na sve obuhvat svih ljudi jako prihvaćen, glorificiran. Ali to nije bila moja priča. Moja priča je bila upravo da mi da jednu takvu tvorbu i da mi da jedan takav sizifovski kamen da ga ponesem. Da mi da jednu takvu metamorfozu koja nije tipična niti za tradicionalnu muziku, niti za ovo podneblje. Mi smo istirali i puno važnije od mene. Mi smo istirali i Ivu Andrića i Mešu Selimovića. Svi su pobjegli iz ove zemlje. Ja nisam nikada želio i ne želim pobjeći. Ja sam čovjek koji uvijek ostaje. Čovjek koji voli uprkos svemu ove ljude, koji voli naše običaje, koji voli našu dobrotu, koji voli našu okrutnost. Ja volim sve što mi jesmo. Jer čini mi se da smo samo u tome što jesmo ostali istiniti. Nikada nisi poželao da ode? Jesam, ali sam se vraćao. Vraćao sam se zato što mi fali ezan. Odem u Zagreb skoro na promociju albuma i akšam pada, meni fali taj poziv, molitveni poziv. Fali mi Sarajevo. Unatoč tome što sam negdje skoro rekao, što je bilo potpuno pogrešno interpretirano. Mene ljudi u ovom gradu vole. Jako te vole. Jako me vole. Ali sam se ja osvrnuo na nešto što je organizacijski tok i impuls ovog grada koji nikome od nas ne paše. Dakle, politika, sistem. Odnosno nemanje sistema. I sve nas to koči, sve nas to davi. Samo iz tog konteksta sam rekao da se svih ovih godina borim protiv jedne takve učmalosti, jedne takve neorganizovanosti, po principu da živimo jedan normalan život i da ne upiremo jedni u druge prstom i da se ne dijelimo ko je ko po nacionalnoj osnovi i ko je ko po tom vizualnom identitetu. Ja vjerujem da smo mi zapravo svi samo jedno. Znaš šta, ako krenemo na tu temu, mislim da nam je malo... I nećemo, tek smo se samo dotakli. Naravno, da. Ali ja mislim da nikada više nije bilo vernika, a nikada više zla. Pa meni zapravo u ovom gradu je uvijek falila multikulturalnost. Falilo mi je to da ako pričamo o Sarajevu kao europskom Jeruzalemu, onda moramo pričati o svim ljudima koji su tu živjeli i o svim ljudima koji tu trebaju da žive. Ali ovo je rasadnik. Odeš u jednu Jablanicu koja je jedno mestašce, svima poznato po Javljetini, ali onda moj suprug koji je sportski fan mi nabroji 10 imena ljudi koji su svetski, planetarno poznati. Odeš u jedan Mostar, na parkingu sretneš Vahida Halihodžića, popiješ kafu sa Zdravkom Mamićem. Ovo je rasadnik bisera. Jedan od njih si ti. Znaš, ti si u svetu Bosanac. Da.
I uvijek sam Bosanac i Hercegovac. uvek si Bosanac čak puno i više Hercegovac. Hercegovaca nego Bosanac. I ti imaš taj Božji dar da taj sevdah za koji ne moraš da razumeš jezik na kome ga pevaš, ali budi emociju. Tako je. To je Bosna. Tako je. Htio sam reći samo da mi silno fali upravo jedna takva energija, ljudi koji donose različite tradicije, donose različito običajno, donose različite struje koje su oblikovale sevdah kao takav. Čini mi se da živimo danas u vremenu koje je vrlo kruto i da u toj krutosti gubimo upravo tu emotivnost jedni prema drugima. Cijeli ovaj period sam zapravo se uvijek trudio da ostanem upravo jedna takva nježnost, dobrota koja se širi, koja progovara jednom takvom milošću. I neću se nikad promijeniti. Ja ću uvijek biti biće koje voli i ovaj grad, i ove ljude, i ovu zemlju. Malo čas smo pričali o tome koliko su zapravo ljudi negdje izvana koji su pobjegli iz ove zemlje veći patriote od mene i ljudi koji ostaju u ovoj zemlji uprkos svemu. Kad si me pitala zašto nisi otišao negdje drugdje, zato što neću. Zato što ne želim. Zato što hoću da sam tu. Negdje mi je neko u komentarima skoro napisao, ali znaš, taj svijet negdje tamo bi te još bolje prigrlio, negdje bi te tamo još bolje shvatio. Pa nisam baš siguran. Nisam baš siguran da mi postajemo dio tog društva, a da nas ono ne kroti i da nas ono ne porobljava. Gdje god da odete, vi ste rob tog društva, tog sistema i tog naroda koji živi tamo. Nikada mi nismo na svom tlu, sem ovdje, kada je to naš kamen. I ne znam kako bi tamo mogao da razviješ pitu. Ma razvio bi je na mjesecu, vjeruj. I što nisi doneo pitu? Zato što si ti od danas, draga moja, na režimu. Evo, javno si to rekao. Dobro, ajmo malo o tome posle. Jesi srećan? Uvijek sam srećan. Znaš ja što ti to pitam? Sreća dolazi iz zahvalnosti. Pitam te... Samo nezahvalni ljudi su nesretni. Kad sam te pitala da li si srećan, znam da jesi. Zračiš, ali ta emocija koju proizvodiš iz sevdah je tuga. Velika tuga. Znaš, ja sam bila ubeđena kada sam bila u Lisabonu sa svojim prijateljicama, to je jedno nezaboravno letovanje i imali smo jedno fado veče, ali ne ono turistički, znaš, gde sede gomila Nemaca i Amerikanaca sa fotoaparatima, nego jedan lokal gde dolaze domaći Portugalci. I žena je izašla na tu neku improvizovanu scenu, negde kilaže Montserrat Caballé prilike, ali to je najlepša žena na planeti. Naravno ne govorim portugalski i naravno da sam imala suze u 4 reda i naravno da sam i jecala i da su me onda svi gledali. I tad sam tek dobila objašnjenje te muzike, da su to u stvari klejtve. Majki, žena, sestara koje ostaju na kopnu, ti neki njihovi muškarci, braća, muževi, očevi, odlaze na to neko more i uglavnom se ne vraćaju. Zato kad sam te pitala da li si srećan, kako uspevaš da spojiš te suprotnosti, da ta jedna emocija, taj jedan sevdah koji je bol i jecaj i ti ga zaista tako iznosiš, a vidi tebe, ti blistaš. Da, ali to je spoznaja koliko nam je važna ljubav i koliko nam je važna tuga. Istovjetne su, one su zapravo sestre bliznakinje. Ta tuga ne treba da bude kontrolisana, kao ni ljubav. Ko voli ako kontroliše ljubav? Pa to nije dovoljno, zar ne?
Ali isto tako i tuga, moraš joj se prepustiti. Ona te mora obojiti svakom svojom isplakanom suzom i onom koju nisi isplakala. Evo, tim suzama pričamo. Te suze zapravo stvaraju sevdah koje smo progutali, koje smo negdje zakopali unutar nas kao grob, nad kojim uvijek imamo lelek. Pa i sevdah je upravo ta jedna tragedija, kara sevdah. Ta jedna crnina, ta jedna rupa za odlazak sa ovog svijeta, ali taj jedan beskonačan kosmos svjetlosti koji nas čeka. Ko smo ako ne progovorimo tugu? Ko smo ako nismo suze? Ko smo ako nismo jecaj? Ko smo ako nismo uzdah? Eto. Ja i sad ti pričaj sa njim. Nastavi slobodno, pitaj sebe što hoćeš, odgovori, jer nekako se osjećam suvišnom, ali... I ovo je razgovor. Ovo ljudima zapravo možda najviše treba, da gledamo jedne druge i ne progovaramo ništa, a sve znamo. I sve osjećamo, i sve znamo, i sve nam je kristalno jasno. Zar ti moram definisati zbog čega sam tu? Ne moram. Ti znaš zbog čega sam tu. Da sve podnesem i da ti sve dam. Kako se uči da praštaš? Kako si oprostio ljudima koji su ubili Jelmu? Njene roditelje. Pa moraš. Zašto? Ti moraš oprostiti da bi nastavio tok dalje. Ti moraš oprostiti... Ali ona je imala samo 6 godina. Ti moraš oprostiti zato što nije na tebi da sudiš. Na tebi nije konačan sud. Na tebi je da se pomiriš i da izmoliš. Možda u toj molitvi pronalaziš mir, možda u toj molitvi pronalaziš spoznaju tog oprosta. Spoznaju da što god da učinimo, činimo dobro. Ako ne činiš dobro, onda si na strani onoga koji čini zlo. Zar želiš da budeš na strani onoga koji čini zlo? Ti to možeš jedino molitvom. I za njega, i za onoga postradalog. Negdje, kroz cijeli ovaj period, jer je ovo period posta. Posta na više načina. I u pravoslavlju, i u islamu. I negdje su se lijepo isprepleli. Govore koliko smo povezani, koliko smo zapravo jedno. Mesec posta za sve 3 nacije. Tako je. Jako je važno očistiti te misli. Očistiti da nekoga čak i možeš mrziti. Očistiti mogućnost da nekoga možeš uopće prekoriti. Pa zar to nije postulat svake vjere? Pa pričam se tobom zato što znam da zaista živiš takav život. Ali moram ti biti iskrena. Teško uspevam da u sebi zadržim taj neki gandijevski pristup, da sada, evo ja imam svoju macu, ona se zove Mrvica, i ja da vidim da sada nju neko povređuje, ja sam sigurna da ne bi rekla, pa znate, to što radite nije u redu, hajte molim vas da vam objasnim. Ja mislim da bi ga zadavila. Da, ali je to pogrešno. Jer ti se moraš miriti sa svime što se u ovom životu desi. To je ista ona postavka toga koliko ti vjeruješ i prepuštaš svoj život Bogu. Ti dakle vjeruješ samo u Boga kada ti čini dobro. A šta je sa onim kada se dese najgore stvari? Ti ćeš se odreći Boga i reći, ah Bože, napustio si me ili ja sam se razočarao u tebe. Pa tek je to zadatak. Tek je to spoznaja Boga i koliko jak Bog može da bude u tvom životu, u svemu što ima bilo kakav domašaj i doticaj sa tobom. On te i na taj način kuša da vidi od čega si i da se nikada ne razočara u tu tvorbu tebe.
nikada nisam posumnjao u Boga. Bilo je tu i tamo neki sumnji u ljude, ali i one su nestale. Sve jako, jako jasno. Rekao sam vam po dolasku u stan kako znam i svoje prijatelje i svoje neprijatelje i svi su mi komšije, svi su tu oko mene. Pa ima i ona, Bože čuvaj me, prijatelja, neprijatelja mogu i sam. Tako je. I mi moramo živjeti sa tom spoznajom da naš svijet gradimo samo tim oprostom i da naš svijet gradimo samo ljubavlju prema tom drugom čovjeku, biću, prirodi, listu, drvetu, nebu, bilo čemu. Sve živo, sve život. Ti si život. Ali ti taj život moraš prihvatiti na način da te ništa ne može poljuljati. Ta spoznaja da tog trenutka je to spasilo neki potpuno drugačiji tok. Ti kažeš malo čas kako bi ja ostala bez mrvice, ali možda bi ti oduzelo još nekoga puno važnijeg iz tvog života. Tako da je mrvica bila samo žrtva u datom trenutku. Moraš razmišljati i o tome. Dakle, uvijek Bog čini nesumljivo najpravedniju odluku. Ako je odlučio da nekoga prerano i na bilo kakav način odnese na onaj svijet, sigurno će mu biti bolje ne tuguj, ne tuži za njim, jer nema boljega mjesta nego krila tog stvoritelja. Je li zato imaš krila na svojim leđima? Krila, moje krila, prva moja tetovaža i nešto što će mene itekako dobro pripremiti. Nisam bio niti svjestan, ili možda čak i jesam podsvjesno bio svjestan da ta serafimska krila će mi pomoći da izletim iz vatre, iz najvećeg ognja, da se spasim najvećeg stradanja i najvećih strahova i da onog trenutka kad se osjetim usamljen, sam i nevoljen, osjetim tu sve prisutnu pjesmu anđela. To su anđeli koji pjevaju, to su anđeli koji se pojavljuju sa 6 pari krila, dakle svjetlost su i obličje najveće čistote. Ta čistota je u nama i mi to imamo. Ja silno vjerujem da smo mi super bića koja su zaglušila sve naše emocije, sve naše supermoći i postali smo trulež. Zašto birati da budeš trulež u odnosu da budeš super biće? Mi sami sebe možemo izliječiti, sami sebe možemo utješiti, sami sebe možemo nadjačati u emocijama, sami sebe možemo podsjetiti na tu ljubav i proživjeti je. Zašto biramo da budemo tama kad smo svjetlost? Zato svjetlost što je od to iskona. za neke zona komfora i najteži izlazak iz te zone komfora. Pa živimo u vremenu kada želimo da pripadamo tom društvu jer nam je sigurnije, čini nam se sigurnije. Neko će nas potapšati, neko će potvrditi da smo mi važni, kvalitetni, bitni, da je naš posao dobro odrađen. Mi živimo u društvu gdje se pretvaramo u psa koga potapšaš po glavi zato što je izvršio neku funkciju. Pavlovljev refleks. Ja to ne želim. Ja ne želim nikada da budem pas kad mogu da budem puno više od toga. Unatoč tome što volimo sve životinje, naravno, ali to nije bio kontekst. Ali hoću reći da ljudi kao superiornija bića, koja su stvorena kao superiornija bića emocija, bića ljubavi i jedne takve patine koju nose u sebi, moraju progovarati upravo tim iskonom. Mi smo se odrekli iskona da bi postali ništa. Praznina. To je posljednji album. Sevdahologiji. U Pucketovom izdanju. Da, posle Meleka u Pucketovom izdanju. U Pucketovom izdanju. Jako važan.
Kad kažemo u Puckettovom izdanju, znači 2025. godina, Boža Vreća već 15 godina na sceni, ja više ne znam, verovatno postoji nešto više od CD-a, postoji nešto verovatno savremenije, digitalnije i Bože izdao svoj album u vidu LP ploča. Tako je. I kao CD i kao LP ploču, ali važno mi je vratiti se tom nekom... Priznaj da si potpisao sa nekom gramofonskom kućom, da bi sada krenula kupovina gramofona, da bi se slušale ploče. Pa generalno nikoga ne možeš ubijediti za nešto. Ljudi će to kupiti kao poklon jer je stvarno album vrlo specifičan i ne zato što je moj i neću ga hvaliti, samo ću reći da je drugačiji. Drugačiji i za moj domašaj prema sevdalinci kao takvoj, jer ja smatram da taj sevdah nije nešto što je nužno 50. i 60. godina bilo kao zlatno doba sevdaha i nužno bilo vezano za kafanu i za dert. Ne. Sevdah je puno širi sklop nas samih, svih ljudi koji su dolazili i donosili ono najvrijednije, Sefardi, Bizantija, Otomani. Dakle, svi ljudi koji su dolazili donosili su upravo to jedno zrnce, taj jedan kamen sa kojim se gradila takva jedna palača. Ali ta palača je labirint. U tom labirintu ti pronalaziš i mistiku i metamorfnost i mitologiju. Dakle, puno toga što je imaginarno, nešto što je nedorečivo. Sjajni ljudi su radili na albumu, neki od njih Miroslav Tadić, Matija Dedić, Itamar Borokov, Ibrahim Babajev. Netipični instrumenti koji su poput kemenča. Arsen Dedić. Tako je. Ljudi koji progovaraju i pletu jednu nevidljivu pređu oprosta, tuge, ponovnog viđenja, zagrljaja, gledanja. Ja kažem uvijek Miroslav, svaki put kad bi zasvirao, pa to bi bilo kao da su prsti od pamuka. Tako nekako napravi tu jednu Ariadninu pređu, koja se svi oko tebe poput gnijezda. To je čovjek koji u kejsu svoje, u koferu svoje gitare nosi sliku svoje majke. Takvi ljudi su mi bliski, takvi ljudi ulaze u moj život, takve ljude pronalazi muzika koja izvire iz mene. Taj sevdah progovara jednom filmskom notom. Raspisao sam potpuno drugačiji koncept za gudače, duvače, kamerata iz Novog Sada. Sve odsvirano, dakle, u jednom danu, u jednom dahu, što mi je jako važno i negdje govori o tome, o tom principu davanja sebe i na koncertima, koliko je važno imati tu repeticiju i ponavljanje koncerata i koliko je važno da svaki koncert bude kao koncept drugačiji od onog pređašnjeg. Dakle, da se ne ponavljamo u tom serijalu turneje i da tih 10 ili 15 koncerata budu istovjetni. Ja uvijek nešto mijenjam. Ja mijenjam prevashodno sebe, mijenjam svoj domašaj prema ispjevavanju te izvjesne pjesme, ali sigurno da me oblikuje i to koga susretnem, u čijim očima se ogledam. Sigurna sam da ljudi koji te prate i vole, da su ovaj album već oslušali više puta. Moje neko viđenje od neke Halke pa preko Pandore, Meleka, ovo je album u kome Boža Vreća apsolutno sazreo. Ovaj album meni zvuči da su ti krila raširena. I ovo je tvoj album na kome si ti zaista, kao i na svim albumima do sada, naravno ostavio svoj pečat, nećeš sigurno moj, ali ovaj pečat na ovom albumu je, prvi put sam osjetila da si ti, ne kažem namerno, ali nešto prisvojio i da je to nešto samo tebi pripadajuće. Jer ja zaista ne mogu da zamislim ni jednu pesmu sa ovog albuma da može bilo ko da je otpeva, a da to nisi ti. Pa hvala ti, drugačije viđenje, unatoč tome što ja silno vjerujem da svaka od tih pjesama pronalazi
zrnce pripadanja i u samoj tebi i svim drugim ljudima koji su dovoljno negdje otvoreni da to prihvate. To je meni, sad kad mi pričaš o tome, to mi je poput maslačka, koji kada puhneš, sve te sitne male čestice, svi ti sitni mali atomi koji se rasprše, oni putuju i ti ne znaš do kuda će oni doputovati. Dakle, nekako su beskonačni u toj svojoj putanji. Ja vjerujem da je i tok pjesama koje stvaramo iz srca, koje zapisujemo dušom, da je upravo takav, beskonačan. I da možda sada nije trenutak da neka doputuje do tebe, ali onog trenutka kad doputuje, ona dozrijeva, ona sazrijeva u tebi da bi postala stablo. Ona mijenja tvoj habitus u potpunosti, od korijena do krošnje, što je odlično. Mislim da će se to desiti i u tebi. I mislim da generalno je album koji donosi promjenu. Tri kompozicije i 3 pjesme koje sam zapisao na albumu, od 8 koje su moje kantautorske, sam zapisao po mom povratku iz Jeruzalema. Mene je Jeruzalem potpuno promijenio, ali ne na način da ja postanem neko drugi. Ne, ja sam se povratkom iz Jeruzalema vratio u moj prvi život. Ikada proživljen, ikada udahnut. I kad sam se vratio, točno sam znao što trebam u tim pjesmama navesti kao važno. One imaju tu jednu biblijsku notu, od Mojsija koji razdvaja more, od žene koja je rebro moje, od Marije Magdalene kojoj je oprošteno sve i koju je Isus prigrlio, spasio kamenovanja. Pa zar mi ne živimo dostatno vrijeme kamenovanja? Ja i dalje živim vrijeme kamenovanja. Zbog čega? Zato što i dalje vjeruješ u dobrotu, i dalje širiš ljubav i dalje pripadaš Bogu ne prolazno. Znaš, teško te negde staviti u neke komercijalne okvire. Da. Ali zamišljam scenu iz filma Grg Zorba. Mm-hmm. Kada on njega na plaži uči da igra sirtaki. Volela bi da s tobom negde na plaži uz neku tvoju muziku zaplešem. I volela bih da mi kažeš koji je tvoj omiljeni film? Jako teško za izdvojiti film, ali ću ti reći ko su ljudi koji stvaraju, pa će ti sve biti jasnije. Nikada jednostavan odgovor. Vrlo jednostavan, vidi, dobro. I vrlo snažan. Svi oni koji to budu čuli i oni će vrlo znati, vrlo će im biti jasno zapravo o čemu je riječ. Pasolini, Tarkovski, Jodorovski, Parađanov. 4 diva koji stvaraju i koji su mene odhranili. Odhranili, to je dobar izraz. Onda kad sam bio gladan umjetnosti, gladan slobode, gladan kreativnosti, gladan hrabrosti da budeš autentično svoj i da budeš ludo kreativan, ne lud, nego ludo kreativan, to su bila njih 4. 4 velika kralja kinematografije koji su imali takav život. Vrlo stradalan, opraštajući, bolan, ljubavni, tragičan, isposnički, duhovan, spiritualan, iskren. Knjiga? Lakrimarium, s njim su umirali svi, ne samo od antičkog doba, ali možda od antičkog doba najdostatnije je prikazan taj čin da se skupljaju suze oplakane za najdražim. I to je zapravo bilo žezlo sa kojim se ti sahranjuješ. Nešto najvrijednije. Nikakav nakit, nikakvi dragulji. Lakrimarium, suze koje si isplakala za onim koga najviše voliš
I odeš na onaj svijet, isti suza izraste cvijet. Cvijet o kome sam ti pričao na početku. Ja mislim da ti svoje suze si podelio sa nama, da je to svaka tvoja pesma. Jeste. Ali to nisu moje suze. To su suze mene kroz vijekove. Kako bi sebe opisao u jednoj rečenici? Najprozaičnije moguće pitanje. Možda u jednoj reči, možda u jednoj boji. Ja sam ti to rekao zato što se mi silno u današnjem vremenu busamo i trudimo da budemo neko. Ja sam niko. Ja sam niko i ja sam ništa. A sa Bogom sam tek sve. Ne znajući kako će ići ovaj tok razgovora, ali danas, dok sam mislila o tebi, setila sam se ovog meni omiljenog citata, jednog od, gde kaže: nijedan čovek nije ostrvo, sam po sebi celina. Svaki čovek je deo kontinenta, deo zemlje. Ako grudvu zemlje odnese more, Evrope je manje. Kao da je odnelo neki rt, kao da je odnelo posed tvojih prijatelja ili tvoj. Smrt ma kog čoveka smanjuje mene, jer ja sam obuhvaćen čovečanstvom. Stoga nikada ne pitaj za kim zvona zvone. Ona zvone za tobom. Ernest Hemingway, Za kim zvona zvone. Gde ćeš raširiti sva svoja zvona? Gde možemo da te čujemo? Gde možemo da te vidimo? Kad će riznica suza da ugleda svetlost? Bože dragi, kako će to promocija biti? I koliko ćemo još mi suza isplakati, jer ja uz većinu tvojih pesma jedva preživim, a među njima broj 1 mi je Elma. Promocija knjige? Ja bih volio da se desi za Božić. Volio bih, ali to više nije u mojim rukama. Neki to bude volja Božja kao i sve drugo. Bitno je da ostanemo zdravi i da ostanemo snažni, jer vrijeme u kome živimo je jako oslabljujuće i negdje čini mi se da nas ne drži krepkima. Konstantan je izazov, konstantno se borimo i konstantno se dokazujemo, što isto negdje predodžba nečeg proročanskog u ovom vremenu koje progovara jednom velikom tragičnošću i tragedijom kao takvom. Želim sačuvati svoj mir, želim sačuvati harmoniju koju mogu podijeliti prema drugima. Knjiga onog trenutka kad je razlistaš, razlistat ćeš i svoju dušu. Pisao sam je vrlo pitko. Pisao sam je kao da je to moj odlazak. Pisao sam je kao pripremu za moj odlazak, jer se mi cijelog života pripremamo za odlazak na onaj svijet. I to je zapravo uputa što trebaš činiti od mog imena kad ja odem. Nastaviti me voljeti ili kuditi, na tebi je. Knjiga neće donijeti odgovore, knjiga će donijeti samo pitanja, ali pitanja za tebe. Ja sam na svoja pitanja odgovorio. I za kraj. Nema kraja. Samo ove emisije. Zamisli da imaš duplo više godina nego sada. Zamislio sam. I upoznaješ jednog dečaka koji te podsjeća na sebe. I u njemu vidiš svu želju ovoga sveta i vidiš radost i vidiš da je on još uvek ne shvata koliko će biti kažnjen što nije siv. Šta ćeš mu reći?
silno ću plakati zbog onoga što mu prethodi. Jer će me to podsjetiti na moj život. Silno ću plakati. A onda kad se isplačem i kad prokrčim taj put čistote, kad okajem svoje grijehe, onda ću mu reći: da, ti to možeš, jer ti si taj leptir. Možda tvoja krila su tako mala. Možda se bojiš poletiti ka tom nebu. Ali vjeruj da onog trenutka kada ih raširiš, ona će te odvesti u vječnost. Božo Vreć.